Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya Ali Farhan. Saya adalah instruktor untuk kursus MEC 332. Itu adalah kursus untuk Mechanical Engineering Design. Salah satu subjek yang penting di dalam kursus Mechanical Engineering. Kenapa kursus ni penting? Kursus ni akan menjadikan kita buat projek Kita dah belajar banyak kursus sebelum ni. Kita belajar kursus statik, kita belajar dynamic, kita belajar fluid mechanic, kita belajar thermodynamic, kita belajar machine design. So dalam benda-benda tu kita masih tak ada satu kursus di mana kita nak buat satu projek yang sangat penting di dalam projek ni penting sebab apa? Projek ni akan menjadikan kita lebih bagus, ataupun lebih mengaplikasikan semua yang kita engineering design yang kita dah belajar, ataupun semua engineering subjek yang kita dah belajar sebelum ni. Bukan saja buat projek saja, kita juga manage projek, kita juga handle projek, kita responsible dengan apa yang kita buat, dan kita juga menggunakan semua knowledge yang kita dah belajar setakat pengajian kita di dalam universiti ini. Tapi sebelum kita pergi lebih detail pada subjek ni, kita nak kena kenal dulu saya dulu kan. So ini saya punya detail. So inilah gambar yang paling cantik yang saya ada. So itu nama penuh saya, Alif Hamid Muhammad Yamin. 318 adalah extension number saya di UiTM Penang. Boleh 004 382 3178. So you can contact me directly to my office, and then 3.16 is my office number. And then the color ungu tu basically adalah saya punya email. So you can contact me using the email. So kalau nak berjumpa dengan saya directly, you can go to my room 3.16. If you want to nak dengar saya punya suara, you can call me using 3178. And then if you want to buat karangan dengan saya, you can contact Alif Farhan at uitm.edu.my. Right, so this is my details. And of course, sebelum kita nak pergi kepada kursus ini, kita kena tahu apa objektif yang perlu kita belajar untuk subjek ni. So dia ada 5 kind of learning objective, right? So the first one is to explain the concept of product design and development process in mechanical engineering design. So kita akan cerita macam mana kita nak buat design tu, berdasarkan problem statement, and then dari problem statement kita buat brainstorming, and then kita buat macam-macam lah kita akan buat nanti. So tapi kita akan follow some procedural, benda yang berprosedur, ataupun kita pakai design proses lah. Kita tak akan buat design tu cacat merabah, yang mesti ada some procedure yang kita kena follow. And then the green one is to demonstrate the use of computer and tools to solve engineering design problems. So kita akan use some computer or any numerical tools yang kita boleh buat. Sebab kita kena melukis, kelas ni kena lukis, mungkin lukis menggunakan CAD data, mungkin application tools, contohnya software, SolidWorks dan sebagainya. And then number 3 is to integrate a mechanical component and overall process involved in design project. So basically student akan design dia punya project dia berdasarkan problems yang dia dapat, and then they solve that problem tu. So daripada problem tu dia integrate ataupun dia rearrange all the machine element, machine components, anything that related to their problems. And then number 4, the dark blue one is demonstrate the understanding of professional ethics in engineering practice. So dalam ni kita akan kalau student follow some design procedure, so basically dia actually follow some engineering practice. And of course in practice kita kena demonstrate some understanding in professional ethics, because engineers adalah salah satu professional, kerja profesional yang kadang-kadang orang akan mudah untuk sogok dan macam-macam lagi lah. So kita bagi some basic professional ethics di dalam diskursus. And of course, yang terakhir juga is organize tasks within a team with clear instruction and effective coordination skills.
So ini basically student bila buat project, of course dia akan present dia punya projects. We need to see their soft skills, how they present it, their works, and also how they talk to each other, how to manage the projects, maybe using some tools, Gantt chart, and etc. And also they need to report their progress, their projects into some proper design reports. Right, so this is a learning objective, okay, yang kita expected that student akan dapat bila the end of this pula khusus lah okay, this is the lesson plan, okay, the overall plan yang kita construct untuk this kursus supaya pelajar boleh follow semua ni. So kalau kita tengok lebih kurang ada 2, 4, 6, 8, so 8 chapters yang kita akan cover di dalam syllabus ni. So kita start dengan intro to engineering design, and then after that it needs go to the second chapter is a need identification, problem definition and planning. So kita akan buat project berdasarkan problems, then student akan identify that problems, okay, and then we go to the best chapter is a concept generation and concept relations. So student akan brainstorm their ideas, give some solutions, and then sketch. Okay, so this is the bawah chapter 3, concept generation and evaluation. And then of course they go to the killers chapters in this courses is embodiment design. So he or she needs to compute and kena kira apa-apa lah related dengan dia punya products yang dia ataupun dia punya solutions yang dia telah dapat. So dia kena buat some kiraan yang sepatutnya lah, so dia boleh implement semua knowledge yang dia belajar setakat ini, yang daripada static, dynamic dan strength dan sebagainya. And then seterusnya dia akan pergi ke next chapter is a detail design. So in the detail design actually dia dah follow masa dia in the first year, actually diorang dah buat some engineering drawings, technical drawings. They will do that in the detail designs. So they will do some machines details and assembly, BOM, bill of material dan sebagainya. And of course kita ada nak juga tengok in terms of management sedikit, adalah dalam cost evaluation ni will compute some raw materials yang digunakan untuk this kursus. Dan yang hampir 2 chapter yang terakhir adalah communication and project management. So di dalam communication, of course, macam yang saya cakap tadi, student akan buat some reporting and do some manage their projects, hopefully succeeded dan menghasilkan prototype yang boleh digunakan lah. Okay, so di bawah communication juga dia akan present dia punya works lah, yang seperti yang kita dah discuss sebelum ni. Dan yang terakhir adalah di bawah some contemporary issues. So ini lebih kepada ethical. Okay, so kita akan introduce sedikit pasal ethics sebelum diorang habis kursus 332 ni lah, MEC 332, Mechanical Engineering Design. And this is the assessment yang akan diberikan untuk assess students. So sebab ni adalah project based punya kursus. So 50% most of daripada total assessment is from projects. So dalam project ni dipecah pada 3 parts. Okay, the first part is we call it as design presentations, 10%. So they will design their progress and update. Okay, and then another 20% for design reports. So they will do some summarize. They will report all the progress, all the update, and also the final prototypes into a report. And lastly, we have another 20% for prototypes. So for prototypes, so kita akan ada jury yang akan assess dia punya prototype in term of functions, functionality, maintenance dan sebagainya lah. So itu di bawah projects. Dan kita ada juga test kit. So dah belajar di kursus, kita bagi sedikit test. So test pecah pada 2 bahagian, test 1, test 2. Test 1 50% and test 2 is another 50%. And last and not least is assignment.
20%. We separate assignment into two parts. The first assignment is a design proposals. They will present their proposals. So proposal ni it can be we propose their design solutions based on their problems ataupun needs yang dia telah identify sebelum ni lah. So, and then another 10% is for articles punya assignments. So we give some problems, then he will give some opinion based on the problems that based on the question lah. Right, so total up semua ni, so kita akan dapat 100%. So ini adalah overall assessments untuk kursus ni. Then of course dia boleh rujuk some textbooks. So untuk case ni kita menggunakan Engineering Design G-Editor dan Linda C. Smith. Author 5th edition McGraw-Hill 2013 for references, and maybe student boleh refer another textbooks, okay, menggunakan D.J. Ullman, R. Jennison, okay, ataupun Clive punya buku lah. So this is an good textbook that can use to understand the design process of design flow untuk khusus MEC 332 Mechanical Engineering Design. Okay, setakat itu saja untuk hari ini. Okay, untuk pengenalan khusus MEC 332, kita jumpa lagi next time, next class dengan topik yang pertama. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.